खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत, जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम कलाम मुक़द्दस सुनने वालों की सलामती हो। आज हम मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की हालात ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो जिसे खुदा ने मौद अल मसीह की राह तैयार करने के भेजा। यूहन्ना के माँ बाप दोनों काहनों के ख़ानदानों से तल्लक रखते थे। उसका बाप ज़िक्रिया अबिया के फ़रीक में से काहन था, जबकि उसकी माँ हारून के ख़ानदान से थी। वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद मसीह की पैदाइश से 6 माह पेशतर जनूबी यहूदिया के कोहस्तानी मुल्क में पैदा हुआ था। उस वक्त उसके बाप और माँ बहुत उम्र रसीदा थे। उसकी पैदाइश के मुतल्लिक फरिश्ते ने पहले ही ज़िक्रिया को बता दिया था जब वो हैकल में खिदमत कर रहा था। फरिश्ते ने उसे बताया कि बच्चे के लिए उसकी दुआ कबूल हुई है और उसके यहाँ बेटा होगा जिसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा, जो मऊदा अल मसीह की राह तैयार करेगा। उसके बचपन और जवानी के मुतल्लिक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो नज़ीर के तौर पर जंगलों में रहा करता था और कि वो अपनी पैदाइश ही से पाक रूह से मामूर था। उस ज़माने में जिस तरह लोग वक्त का हिसाब लगाते थे, उसके मुताबिक लूका यूहन्ना की अवामी खिदमत के आगाज़ की तारीख को बड़े एहतियात से बयान करता है। ये करीबन 25 से 27 ईस्वी का वाक़या है। यूहन्ना ने अपनी खिदमत यहूदिया और यरदन की वादी से शुरू की। उसकी मनादी का मरकज़ी मज़मून मसीह मौद की आमद और उसके लिए रूहानी तैयारी की ज़रूरत था। उसका मकसद अल मसीह की आमद के लिए लोगों को तैयार करना था, ताकि जब वो आए तो वो उन्हें पहचान सकें और कबूल करने को तैयार हों। ताहम उसके पैगामाते सामीन की तवक्का के मुताबिक नहीं थे। लोग तवक्का रखते थे कि कोई निजात दहिंदा आएगा और परदेसी गासिबों की अदालत करेगा और उन्हें सज़ा देगा, लेकिन यूहन्ना उन्हें बता रहा था कि अल मसीह जब आएगा तो नेक व बद से जुदा करेगा और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में डाल देगा। अक्सर यहूदियों और बिलखसूस फरीसियों का ख्याल था कि जाहिर है कि हम खुदा की बादशाहत में ज़रूर दाखिल हो जाएंगे क्योंकि हम अब्राहम की औलाद हैं, लेकिन यूहन्ना ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने उन्हें अपने गुनाहों से दिली तौबा करने और बपतिस्मा लेने को कहा। पानी का जो बपतिस्मा वो देता था वो गुनाह से अलहदगी और सफाई को जाहिर करता था। उसका बपतिस्मा यहूदियों के लिए नया नहीं था। उसकी जड़ें बाज़ रसूमात में मौजूद थीं जिनसे वो पहले ही वाकिफ़ थे। मसलन लावियों की शरीयत के मुताबिक मुख्तलिफ तहारती रसूम में मसीह मौद के बायस पाक किए जाने में जिसकी पेशगोई अंबिया ने की थी, और यहूदी जमात में शामिल होने के लिए 9 मुरीदों के बपतिस्मे में। लेकिन उसका बपतिस्मा उनसे बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ था, क्योंकि लावियों की तहारत पहली हालत पर बहाल करती थी, जबकि उसका बपतिस्मा नई हालत के लिए तैयार करता था। यहूदी सिर्फ गैर कौम को बपतिस्मा देते थे, जबकि यूहन्ना यहूदियों को बपतिस्मा लेने को कहता था, और उसका बपतिस्मा सिर्फ पानी का बपतिस्मा था, जो अल मसीह के रूह के बपतिस्मे की तैयारी था, जिसके मुतल्लिक अंबिया ने पहले ही बता दिया था। जब लोग दरियाई यरदन के किनारे गिरोह दर गिरोह जमा थे, तो खुदावंद यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए आए। अगरचे यीशु और यूहन्ना रिश्तेदार थे, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जब तक यूहन्ना ने मसीह पर बपतिस्मे के मौके पर रूह कुदस को नाज़िल होते हुए ना देखा, तब तक वो नहीं जानता था कि वो मऊदा मसीह है। जब यीशु बपतिस्मे के लिए तैयार उसके पास तशरीफ़ लाए, तो उसने देखा कि उनमें कोई गुनाह नहीं कि तौबा करें, लिहाजा उसने बपतिस्मा देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यीशु ने इसरार किया और कहा, हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है,
تو اس نے ہونے دیا۔ اس واقعہ کے تھوڑی دیر بعد جب یوحنا اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا تو اس نے یسوع مسیح کو گزرتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے دونوں شاگرد اسے چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چل دیے۔ یوحنا اپنے مشن کے چھوٹے اور عارضی کردار کو پہچانتا تھا، تاہم بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر بعض شاگرد یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے بجائے اب بھی اس کے ساتھ تھے، اور جب ان میں سے بعض نے اس سے شکایت کی کہ تمام لوگ یسوع کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے کہا، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور کہ میں المسیح نہیں بلکہ ان کا پیش رو ہی ہوں۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو کس قسم کی تربیت دی، ماسوا یہ کہ اس نے انہیں چند دعائیں سکھائیں اور اکثر روزے رکھنے کو کہا، تاہم قیاس غالب ہے کہ اس نے انہیں المسیح اور ان کے کام کے متعلق بھی ضرور بتایا ہوگا۔ اس کے شاگردوں کی اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کی بڑھتی ہوئی ہر دل عزیزی کی اس سے شکایت کی، اسے قید میں تنہا چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کی لاش کو احترام کے ساتھ دفنایا، اور یہاں تک کہ 20 سال بعد بھی افسس کے دور دراز کے مقام پر اس کے شاگرد پائے جاتے تھے، جن میں اپلوس جیسا عالم یہودی بھی شامل تھا۔ یوحنا اصطباغی کس وقت اور کتنا عرصہ قید میں رہا اس کے متعلق صحیح علم نہیں، تاہم یہ صاف ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی گلیلی خدمت یوحنا کے قید خانہ میں ڈالے جانے کے بعد شروع کی، اور کہ یوحنا نے اپنے قید ہونے کے 7 ماہ بعد اپنے 2 شاگردوں کو یسوع کے پاس یہ دریافت کرنے کو بھیجا تھا کہ آیا وہی المسیح ہے یا نہیں۔ یہ بات یوحنا کے یسوع مسیح کے متعلق پہلے کے بیانات کے پیش نظر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ غالباً اس کا مقصد اپنے شاگردوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ یسوع ہی المسیح ہیں، یا پھر اس سے اس کی اپنی پریشانی کا اظہار ہوتا ہے کہ المسیح کی بادشاہت اب تک کیوں نہیں آئی جیسے کہ اسے امید تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ محسوس کرتا تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے جبکہ دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے۔ جب دونوں شاگرد یوحنا کے پاس چلے گئے تو یسوع نے یوحنا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ نبی سے بڑا ہے اور خدا کا پیغمبر ہے جسے اس نے ان کی راہ تیار کرنے کو بھیجا ہے۔ اناجیل یوحنا کی موت کا سبب ہیرودیاس کی کینہ بتاتی ہیں، کیونکہ ہیرودیس کی غیر منقوہ بیوی تھی۔ اس کی مذمت یوحنا نے کی تھی۔ اس کے برعکس یہودی مورخ یوسفس یوحنا کی موت کو ہیرودیس کے حسد کا نتیجہ بتاتا ہے، کیونکہ یوحنا عوام میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ یوسفس یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی ٹھکرائی ہوئی بیوی کے سسر کے ساتھ جنگ میں اس کی فوج کی تباہی کو یہودی خدا کی طرف سے یوحنا کے قتل کی سزا سمجھتے تھے۔